الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، من عيوب الناس الشنيعة الفظيعة التي تهد البنيان وتحطم الكيان أن أكثر المترأسين في نواحي الحياة المختلفة يعتبرون الرياسة مغنما يفيض بالرهبات وسلما يؤدي إلى التجبر والإعنات، فما يكاد الواحد منهم يتسلم مقاليد السلطة ولو في دائرة محدودة أو عمل ضيق حتى يستنسر، وقد كان بالأمس بغاة ضعيفة، وحتى يستأسد وقد كان من قبل ثعلبا هزيلا. La plupart des chefs qui exercent une autorité comprennent le plus souvent le pouvoir comme une faveur qu'on leur accorde d'outrepasser leurs droits et comme un privilège qu'on leur octroie de soumettre les autres à leur autorité tyrannique. À peine ces chefs détiennent-ils le pouvoir de décision dans un groupe, aussi petit soit ce groupe et aussi humble soit le pouvoir de décision qu'ils détiennent, qu'ils se gonflent, qu'ils s'enorgueillissent, alors qu'on les voyait hier serviles et soumis. À peine sont-ils investis d'une autorité dans la société qu'ils se changent d'un coup en despotes injustes et cruels, alors qu'ils étaient hier obséquieux et rampants. فلا هم للرئيس الفلاني إلا أن يظهر سلطانه ويبدي عنفوانه، تارة يطغى ويتجبر، وتارة يتحكم ويتسيطر، وتارة يصيح في من حوله ليسمعوا وليسمع الجيران وجيران الجيران إن استطاع، فيقول أنا الآمر هنا فلا تأخر أو عصيان، وأنا الناهي فلا مخالفة أو نكران، ويحاول بكل ما أوتي من وسائل مشروعة أو ممنوعة أن يركز السلطة كلها في يده، فلا معقب عليه في حكمه، ولا غالب له في شأنه، ولا شريك له في أمره. وكأنه يشعر بشعور النقص في نفسه فهو يستر، أو يحاول خداع الناس عنه بالاغترار والاستكبار. Car, mes frères, le seul objectif de ces chefs est de montrer leur ascendant sur les autres et exercer leur domination sur eux. Ici, ils humilient les gens en les diminuant. Là, ils les écrasent par leur cynisme. Tantôt, ils jouent le rôle de patron qui commande à leurs employés, et tantôt, ils jouent le rôle de magistrat qui réprime les administrés. L'important pour eux étant de concentrer le plus de pouvoir possible en une seule main par n'importe quel moyen, légal ou illégal, et obtenir enfin la toute-puissance
c'est-à-dire un pouvoir de décision absolue et sans limite. وإنك لتنظر بعد ذلك إلى المرؤوس المسكين الذي توقعه حظوظه السود تحت رياسة هؤلاء فتراه أمامهم آلة صماء ليس لها من الأمر شيء وليس لها عند التصرف حساب أو ميزان بل عليها أن تدور وتعمل حينما يطلب منها ذلك وعليها أن تقف بسرعة وتصمت صمت الجمال أو صمت القبور حينما يطلب منها ذلك. فالمسكين لا يختار ولا يتصرف ولا يستعمل عقله أو مواهبه ولا يعمل عملا إلا بإذن من الرئيس السيد. Et si ensuite, mes frères, on s'intéresse aux subalternes qui sont sous les ordres de ces chefs et que le destin a fait tomber sous leur coupe, on s'aperçoit qu'ils sont devant ces chefs comme des machines dont les actions sont automatiques, dont les gestes sont mécaniques, dont les mouvements sont faits sans l'aide apparemment de la réflexion ou de la volonté. Car ce qui est demandé par ces chefs aux subalternes, c'est d'obéir au doigt et à l'œil. C'est d'obéir au premier signe sans discuter, en suivant exactement les ordres donnés. Si on demande aux subalternes de se mettre en marche, il doit s'exécuter sans tarder. Et si on lui demande de s'arrêter, il doit le faire sans poser de questions. Et malheur aux subalternes. Malheur aux subalternes qui feraient un mouvement ou qui auraient une idée sans la permission de son chef. ولا يحسبن ظن أن في هذا الكلام مبالغة أو ادعاء فإن كثيرا من الأرجاء في حياتنا من الأرجاء في حياتنا تضم هؤلاء الرؤساء المهازيل أو المعالين الذين يريدون دائما أن يكونوا جبابرة تطاع أوامرهم مهما كان سقفها ومهما كان ضعفها وذلك بلا مناقشة أو جدال. يا عباد الله ما هكذا الإسلام يا بني آدم وما ذلك بطريق الرجال أيها الأقزام. لقد خلقكم الله عز وجل أحرارا غير مستعبدين لا في الديار ولا في الأفكار وجعلكم كلكم من أب واحد وأم واحدة من أب واحد وأم واحدة ولم يفرق في الحقوق الإنسانية بين رئيس ومرؤوس وبين خادم ومخدوم بل جعل سيد القوم خادمهم وعبر عن وحدة الأصل يا عباد الله مع اللجوء إلى الله باتقائه وحده وخشيته وحده والخوف من الله وحده. فقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Que ceux qui m'écoutent ne pensent pas que j'exagère. Le monde est plus que jamais rempli de chefs qui rêvent d'un système dans lequel le pouvoir serait concentré dans leurs mains, ou serait exercé par un ordre unique qui en exercerait tous les attributs partout où c'est possible, et pourquoi pas même jusqu'au niveau mondial. Or, l'islam s'oppose farouchement à l'idée que des chefs dominent et exercent le pouvoir sans limite et sans partage. Comme il s'oppose farouchement à l'idée que les subalternes soient asservis par ces chefs, placés sous leur dépendance et privés de leur liberté fondamentale. Car Dieu a créé les hommes libres
et non m'asservir. Les hommes ne sont la propriété de personne, ils ne sont la propriété ni d'un maître, ni d'un chef, ni d'un État, ni d'aucun pouvoir politique. D'autre part, Dieu a fait descendre tous les hommes d'un Père unique et d'une Mère unique, sans faire de distinction en matière de droits fondamentaux entre un chef et un administré, entre un patron et un employé, entre un directeur et un subalterne. Mieux, Dieu a voulu que le maître au sein d'un peuple soit celui qui est au service du peuple, comme il a voulu aussi que lui seul, que Dieu seul soit craint et que Dieu seul soit redouté, sans exception. Et ce, lorsqu'il a dit dans le Coran, ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui, ayant créé de cet être unique son épouse, fit naître de leur union un grand nombre d'hommes et de femmes. أمر الله نبيه المعصوم المختار صلوات الله وسلامه عليه أن لا يستبد بالأمر فقال له وشاورهم في الأمر. ومعنى هذا يا عباد الله، معنى هذا أن يجعل الرسول لكل فرد حقه في إبداء الرأي وفي إحالة النظر حتى يشعر كل مسلم بأنه في أمة تحترم وجوده وتعتبر رأيه وتشركه في تدبير الأمور. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجعل صحابته وأتباعه رجالا أحياء يفكرون ويستفسرون ويعترضون ويتحركون، ولم يتخذهم في يده آلات صماء أو أسلحة له خرساء، فكان أولا يعرض الأمور عليهم ويشاورهم فيها ويجعل نفسه كأحدهم فيبدي رأيه فيما لا تشريع فيه من السماء كما يبدي أي فرد منهم. وأحيانا كثيرة يا عباد الله، أحيانا كثيرة كان يختار رأيهم ويترك رأيه. Le Seigneur, interdisant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'exercer un pouvoir de décision absolu et total, et lui ordonnant de toujours prendre l'avis des gens, déclare dans le Coran: consulte-les sur toutes choses. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Autrement dit, donne à chacun, ô Mohammed, le droit de donner son avis ou ses conseils, de sorte que tous les membres de la communauté sentent qu'ils sont respectés dans leur personne, considérés dans leurs opinions et consultés dans les grandes décisions à prendre. C'est pourquoi l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam incitait toujours ses compagnons et ses disciples à s'impliquer dans les affaires de la communauté et à mettre le maximum d'eux-mêmes dans ce qu'ils faisaient en réfléchissant par eux-mêmes, en questionnant, en critiquant, en décidant. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a voulu faire de ses compagnons les instruments serviles de ses volontés. Jamais il n'a voulu faire d'eux les intermédiaires aveugles de ses exigences. Non, au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, quand aucune révélation bien sûr n'avait été faite sur une affaire, de leur exposer simplement ses projets et prendre ensuite leur avis. Puis il donnait le sien, au même titre que les autres participants, et il arrivait fréquemment, mes frères, ainsi qu'en attestent de nombreux hadiths tirés de la sunna, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisisse leur avis et délaisse le sien. ولقد أثمرت تلك التربية الاستقلالية أين اعتمادها وأفرشت أبهى أزهارها. أخرجت لنا يا عباد الله أبناء المدرسة المحمدية الأولى
الذين يرتفعون حتى يمس الثريا علاء ومجدا ثم توضع في أيديهم مقاليد الأمور فلا يستبدون فيها ولا يستأثرون بها ولا يرونها تشريفا بل يعدونها تكليفا وهم يؤمنون بأنهم محاسبون أمام الله وأمام الناس وذلك على الفتيل وعلى الكتمير أنهم يعتبرون في ذاك الزمان أنهم لا يطاعون الطاعة العمياء بل يطاعون عن إيمان وضياء وفيما هو حق وشرع لأن قانون محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولذلك كانوا لا يضيقون بمناقشة أو معارضة ولا يفرون من حساب أو مراجعة ولا يدعون لأنفسهم ما ليس لهم. L'esprit d'indépendance et le vent de liberté que le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam a insufflé et inculqué à ses compagnons produisit des fruits inespérés. De cet esprit d'indépendance est née la première génération d'islam et la première promotion mohammedienne qui atteignit les signes de la gloire et de la renommée par sa justice et son équité. Bien qu'ayant pris les rênes et la direction du monde à leur époque, les premiers musulmans ne cherchèrent jamais à exercer un pouvoir sans limite et sans partage. Ils ne virent jamais le pouvoir comme une faveur qu'on leur accorde d'outrepasser leurs droits et soumettre les autres à leur autorité tyrannique. Car, à la différence de la majorité des chefs de ce monde aujourd'hui, ils croyaient fermement qu'ils devraient rendre compte à Dieu et aux hommes de tout ce qu'ils font, petits ou grands, et que l'obéissance du peuple, ils ne la tenaient pas de la soumission du peuple, non, mais de la volonté du peuple d'obéir à Dieu seul, conformément à la parole de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas à obéir à un ordre qui est contraire à la loi de Dieu. C'est pourquoi les premiers musulmans ne s'offusquaient pas qu'on discute leur avis ou qu'on s'y oppose. Ils ne fuyaient pas devant leur responsabilité ni devant le fait de se remettre en cause. Ya atba'a Muhammad, ya ummat al-Islam, ala la'natullah, ala la'natullah ala man yadda'i li nafsihi ma laysa lahu wa yuhawilu an yattakhidha an-nasa 'abidan وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ألا لعنة الله يا عباد الله ألا لعنة الله على من يخفض رأسه أمام هذا الباطل ليناله رشاش من قدرته ولعنة الله كذلك على أمة لا تمكن كل فرد فيها من أن يكون له وجود من أن يكون له كيان من أن يكون له وجدان من أن يكون له حريته من أن يكون له شخصيته. وفي الخلاصة نقول نريد تعاونا بين كل رئيس ومرؤوس وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Je dis haut et fort, mes frères, Dieu maudisse ceux qui prétendent être ce qu'ils ne sont pas et veulent faire des hommes des esclaves alors que leurs mères les ont mis au monde en étant libres. Dieu maudisse ceux qui acceptent de se soumettre servilement à autrui en ce monde et s'accommoder de leurs mensonges pour obtenir un casse-belle de la vie ici-bas. Dieu maudisse enfin une société dans laquelle l'individu n'a plus d'identité, plus de personnalité et plus de liberté. Nous voulons en résumer que tous les chefs et tous les subordonnés s'entraident
les uns les autres et se soutiennent mutuellement, comme il est dit dans le Coran. Encouragez-vous mutuellement à la piété et à la crainte révérentielle de Dieu. Ne vous encouragez pas mutuellement au crime et à la haine. Craignez Dieu seul. Dieu est terrible en son châtiment. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم هذه حالنا ظاهرة بين يديك، وأمرنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك وكرمك، فاعف عنا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان يا رب العالمين. اللهم ثبت وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وأعمالنا للخير كلها يا رب العالمين. ونسألك العلا من الجنة يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.